बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अब इलेक्शन में चंद दिन बाकी है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने, खा वो सेंट्रलिस्ट यानी मरकज़ी बड़ी जमातें हैं या छोटी जमातें हैं, सब ने अपनी कैंपेन जो है पूरे मुल्क में शुरू किया है। और साथ साथ शुरू में मैं बात करना चाह रहा हूँ, मुख्तलिफ़ जमातों ने अपने जो मंशूर है कि वो अगर हुकूमत में आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे आवाम के लिए, वो पेश किए हैं। और उसमें जो सरपरस्त है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और साबका हुक्मरान जमात ने भी अपने अपने मंशूर जो है वो पेश किए हैं। मंशूर के हवाले से मैं एक बात बताता चलूँ कि अभी हार्डली जो है हमें हफ्ता या 10 दिन जो है बाकी है इलेक्शन में। तो चाहिए तो ये था कि तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर जो है वो इलेक्शन के शेड्यूल से बहुत पहले, मतलब ये कि 2-3 महीने पहले जो है उनको अपने अपने मंशूर जो है आवाम के सामने रखने चाहिए थे, ताकि अवाम परख सके कि किस पार्टी के मंशूर में अवाम के लिए क्या है, मुल्क के लिए क्या है और आने वाले मुस्तकबिल के लिए उनके क्या अहदाफ है और लीडरशिप की सोच क्या है। ये एक मंशूर जो है वो रिफ़्लेक्ट करती है, लेकिन वो ना हो सका। अभी मैं नहीं समझता हूँ कि अवाम को इन पार्टियों की जो मंशूर है, खा वो पीपल्स पार्टी की है, खा वो मुस्लिम लीग नून की है, खा वो JUI की है या दीगर अवामी नेशनल पार्टी या दीगर सियासी जमातों की है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो अब अवाम तक पहुँच जाएंगी। अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो ज़्यादातर पर्सनालिटीज़ ओरिएंटेड है, मतलब ये अशख़ास इसमें ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि। और दूसरी बात यह है कि कौन सी सियासी जमात कितनी जो है ज़ोर के साथ और जज्बे के साथ जो है आवाम को अट्रैक्ट करती है, अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाती है। तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अभी जो हम इलेक्शन के करीब होते जा रहे हैं तो मुल्क में सियासी जलसे, रैलियाँ, कार्नर मीटिंग, कन्वेंशंस वगैरह और डोर टू डोर जो कैंपेन है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और उसमें तेज़ी नज़र भी आ रही है। लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें लोगों को मुख्तलिफ़ जो है ऑफ़र्स कर रही है, मतलब ये कि अगर हुकूमत में आए तो आवाम के लिए वो क्या कर सकेंगे। इसी तरह जो कैंडिडेट्स है वो अपनी मतलब है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब है कि अपनी शख्सी लेवल पे भी लोगों के साथ जब मिलते हैं तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो जो है लोगों के साथ वादे भी करते हैं, वईद भी करते हैं। तो यह बाकी अगर एक बात है कि मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इलेक्शन कैंपेन में ये क्वाइट नेचुरल होता है, ये मतलब एक फितरती बात है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें अपने मुखालिफिन के बारे में जो है सियासी बयानात देते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी माजी की कारकर्दगी की जो है उस पर तनकीद करते हैं। तो जो भी सियासी जमात होती है इस तरह कैंडिडेट भी करते हैं मुख्तलिफ़ लेवल पे। बड़ी लेवल पे सियासी जमातें करती हैं और लेकिन निचले लेवल पे आके फिर जो है ना कैंडिडेट जो है एक दूसरे के साथ जब कैंपेन करते हैं तो उनकी जो फेलियर्स हैं, नाकामियाँ हैं मुखालिफिन की या अवाम के साथ जो उनका रवैया रहा है वो उन पर बात करती है। अच्छी बात होती है, अवाम को भी मौका मिल जाता है कि यार एक बंदे पे मैंने ट्रस्ट किया था माजी में, तो उसने क्या किया, जो वादे उसने किए थे क्या वो वादे उसने पूरे किए, क्या मुल्क के साथ उसने जो है हुब्बुल वतनी के साथ मुल्क की खिदमत की है, अपने खलके की खिदमत की है, अपने अवाम की खिदमत की है या नहीं की है। तो ये एक पूरी एक्सरसाइज होती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि किसी भी मुल्क में जो इलेक्शन होता है वो एक वक्त में एक सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है। मतलब यह है कि आप देखिए चित्राल से लेकर मुल्क के एक बॉर्डर से लेकर दूसरे बॉर्डर तक और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है पूरी जो कम्युनिटी होती है, हर एक घर जो है, हर एक इदारा उसमें इन्वॉल्व होता है। तो एक हेल्दी एक्टिविटी जो है लोगों को जोड़ने में उनका एक बड़ा किरदार होता है। लोग जो है ना मुल्क के मसाइल में इंटरेस्ट लेते हैं, मुल्क के वसाइल में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको पता चल जाता है हमारे मुल्क के वसाइल क्या है, हमारी नाकामियाँ क्यों है, किसकी वजह से। तो ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी भी होती है। और बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि यहाँ पे सबसे जो अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आवाम की है। आवाम ने सबको सुनना है, सबके मंशूरों को देखना है, सबकी माजी पे भी नज़र रखनी है और सबकी जो जिसने माजी में हुकूमतें की है
کس طرح انہوں نے حکومت کیا، انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے، ملک کی خدمت کی ہے، قانون سازی میں ان کا کیا کردار رہا ہے، ملک کو چلانے میں، اداروں کو چلانے میں ان کا کیا رویہ رہا ہے، یہ عوام نے دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق اس نے عوام نے جو ہے ووٹ ڈالنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ باقی جو الزامات لگے رہتے ہیں یہ تو ایک دوسرے پہ لگاتے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک شخص نے خود بھی اس پہ نظر دیکھنا ہوگا۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں یہ پہلی الیکشن ہوگی جس میں جو ہے جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، لیکن اس میں آزاد امیدوار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، صوبائی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی۔ تو یہ بھی عوام کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ خواہ وہ ایک سیاسی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں یا وہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعت کا جو فرد ہوتا ہے وہ سیاسی جماعت کا جو ان کے چوکاٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ سیاسی جماعت مطلب اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ آزاد امیدوار وہ ہوتے ہیں، وہ آزاد ہوتے ہیں پورے ٹرمز کے لیے۔ تو یہ بھی، اور آگے جو اسمبلی آ رہی ہے اس کے زیادہ رسپانسبلٹیز کہ انہی لوگوں نے اگلے جو مارچ میں سینٹ الیکشن ہونے ہیں، پریزیڈنٹ کا انتخاب کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں عوام کو اس پہ نظر رکھنا۔ اور ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی جو ویجیلنس ہے اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک ملک میں جب سے تقریباً ہفتہ 10 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہماری پولیس ہے، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ الرٹ ہے۔ تو یہاں پہ بھی عوام پہ ایک اور رسپانسبلٹی جو ہے وہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں عوام جو ہے پولیس کا ساتھ دے، اداروں کا ساتھ دے، انٹیلیجنس اداروں کا ساتھ دے، اور جہاں پہ بھی وہ دیکھے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہوتا ہے آپ کو، ہمیں ہی ٹارگٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو جہاں بھی ان کو ایسی ایکٹیویٹی نظر آئے تو فوری طور پر جو ہے متعلقہ علاقے کے پولیس یا انٹیلیجنس اداروں یا اپنے اداروں کو جو ہے وہ انفارم کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو عوام کا جوش و خروش میرے خیال میں وہ دیدنی ہے۔ میڈیا بھی بڑی پرو ایکٹیولی جو ہے کیمپین میں شامل ہے، مختلف ادارے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ پرامن طریقے سے ہو جائے، اور آنے والی حکومت جو ہے ایسی حکومت بنے کہ ملک کے جو گزشتہ کئی سالوں سے جو تشنج میں گھرا ہوا تھا، جو ایک مطلب ایک ایسا لگ رہا تھا کہ پورے ملک کو ایک بخار سا لگ گیا ہے، اس سے نکالے۔ اور یہ لیڈرشپ کا کردار ہے، اور لیڈرشپ چنتی ہے، عوام چنتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ان کا سب سے بڑا کردار ہے۔ دیکھ لے منشور بھی سب کا دیکھ لے، ان کے سلوگنز بھی دیکھ لے، ان کی تقریریں بھی سن لے، لیکن آخر میں آ کے فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے۔ اور کیونکہ آنے والی حکومت جو ہے ان کی پالیسیز، ان کے لیڈرشپ کے رویے پہ عوام کی جو مستقبل ہے یا اس ملک کی جو مستقبل ہے، یہ ظاہری بات ہے آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ اپنی مستقبل، اپنے ملک کی مستقبل اور اپنے آنے والے بچوں کی مستقبل جو ہے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اس لیے احتیاط بڑی ضروری ہے، سوچ سمجھ کے ہمیں ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔